e ke kawbe haga tagulengi alhamdulillah bamagon konda équipe nu un contacté idi idigamu idi wahi gabe walla kilima iwa masalan do me toujours iwi nga nun ko ni me golle be gani aranta telle krabata kasnyere fo kanda ko honnya me soro sere a prentengan na ke combat dema o killu o yonkilunga tangene killen no mogobe o manudo o gida nyagarundo o gida nyugundo kismanuga kisini kille accident ga mogobe laq fo laq mu yintenya nankane total seronga en place ko est président de tous ensemble kengani tumani bidanesia ado Moussa Diako ado Lassana Diaby Soninkara Lassana ado Mohamed Salo kenga Mali nogondi ado Seregabe ado notre secrétaire général kengani Mamadou Marega Juju ado Monsieur Cissé ado Funtu Doukouré Komowulu ado Mohamed Gassama Jonga ado Mohamed Gassama Yagine donc angana ke jatelaga kay mara mo mando debe suga no soni kan debe suga no angana hay asero bano hillu yang kawme nan composé nanya jama bane pour que o wakata nanga dem ko diga mun kabo ho baka ho wi mo ko no ho wanyana ko mais on a duwara gollen kam ma hiloni bane acte on a kenna baragan xawana nyamo vraiment mare mo ngana jatela kebe mega dabar dunan ko lenki malinya jamana lenki on ta haratu keta oga no khube anya kullu ngunu na droke ago xanne nga ko wala di kanda gara ko mo on ta to ga bakati kille suy keta surtout o ku qabla no benu ga ataguna no gondi iga kamana ko ku qabla no na me asu gare qabla putre ntabe europenu un politique nyane ke ngatani na o duru ngara me pour ko ga jana mo be non e kun jamane ma avancer kabila nga jenge nogon imagati nan tuwo wala me o durunga kamana me kari nan gaja no ko to gaja lenu sunan kawme ni kitun kini me na nyanga ni bane hi ke su garawa tele mogobe vraiment awa ho gabe suruno oma angana jatelag ke kille be hay kille ki gara sawndi ateten ki nogondi na gadro lay yerdo kille ki ga saka kembere nga terenya nyino alla yan yaxe nyankini anna nyaxe nyankini khati khay nganta muku accident wa killuku kama mais pourquoi gedro nga sago killun kama accident nga gabo har daru men batara mobilu hilli an kanu miga kulunkulunu mobilu ko hilli ga kanu kulunkulu sero serega mobili keno on oranta tini kara mais i jogi très grave il wuti daga hôpitalinga est-ce que i kalle ora muguba on tatu vraiment on tara kento wad mima kara Allahu alam ira ko nanti ko tasuga no gondi accident ke ho burenya nyana o kiluko kam kilungu yintenga be sudanga o maganya Facebook ndigame bane o maganya internet ndigame bane oga o sonin ko lenki ado fullendo kasunke ora wa digamu me ogana tinanton kawme ube ogana kiye golle no fon ser gabe ni min fusina baga no gone non il faut que ona oga kiye golle ngolli yaketa jamani ser su jamani suranta bakki jamani ndi naliti wo ku jabarni possible andana ser su français suranta gilli français wona negati wa mali ndabarni ta ho ko no gare halle dabari ken gano gondi ido milu ga wakanu ngatu ken no yerdo kinga hube dabarni o minu no jamanu dabarni o minu an kawana golli ogo o jamanu ga kane kitana mo o minu an kawana tu o ga kawana kebe dabarni
kara jati laga ga sonin kara lenki kan na yagarundo lemunum banno anyini kan no Salam alaikum. Ana go vinu kuno lenki. Wa alaikum salam. Sonin kara la sana sawa. Alhamdulillah. Gazama. Basin danga. Ana gam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngono ko mere jonte yana mokotri me comme le débat ni sasa quoi. Ouais, ayreson ko ni ayreson sasa ko ni saba. Wala ngoy be kono comme nga su ko yiri serbi ko telenkandi aro serbi ko telenkandi. Ouais. On a noiri samelu sango bak. D'accord. Ouais. Autre one. Ali sera gabe dangani na kemenya me serunchuru asuranta ke quoi. Ako ton ko ni men vraiment. Wala ako teni diga men ngana ngana bugal la kada go nyana ibe serunta to quoi. Siro sunta to wallahi. Wala ogo do extreme bibe bo haro go sena hakati be mali 18h45 accident nyoko mo nyamali ni kare kumantu. Voilà. Minna no voilà. Commando. Commando? Non ni minna. Ana siga swali quoi. Voilà, t'as vu? Voilà, ana ko sere bana kenyon kin to kadi c'est blessé grave. Kenya 18h45. Voilà, t'as vu? Malin 18h45. 18h Malin 18h45 ora Kenya goti oda hube mugo ko to suga no gondi accident yana Malin kiluku kam. Accident na Malin kiluku kam ma agabe ham. Voilà, bo soro ko kala mo gombe France mo ina jatel laga mo bilu nyanta yana ba soro nya wuru mo ko tanya ba bo ina mo binya sisari nyanya ba bo kilunya bonon teni ba kilun ko bonon to ko no kedi binta yana ko ni. Ouais. Voilà. Ora surtout ko no telenkaso ngan kanen ina ke serebeni go transport go serebeni maga ado serebeni ga golle nga ina kankeri kata kuma kilo goro ku kama igo uru dangi pakka be nyana na kingara ke alle yo serenju karni quoi. Wallahi. Wala anga mu ko tambe ko nantini antire kan antini amanya antire ngana ko tambe wala antira ho honte ansere gantar ko tambe anke pakara ke accident be go kun. Donc an ka gara information akino lenki Malin 18h ngananti kare go xenu siga so mara nogon. Wala kuma debe gani kumantu ay quoi. Aragana mobile gara kumantu. Donc suron kara nogondi 7 grave blessé grave. Bon anki miro Allah angana kesu jati. Wala serebana ngara ko nogondi gana ko ngane estimation na bar ko to suga nogondi accident be ga dabar ne presque suro tammi ma tampile mega boni yonki nogon ko to su jamana ke jamana miskina jamana nogon. Ko no godre Malin tripar mu no ko su ini ko ren ka to ko ire mundi yakundi bo ngata mo ko compliqué ni quoi. Bon anke ni mema sa son xona mani dabari na ke golle ga gajana mo be on xona kahume kammo pour que o ga katana ke gaja mo. Wala fo ko nyongo yonki pala seren na nyingi yonki pala mula pour que angara ko golle mun nyana mo gombe na sensibilisation na suron sensibiliser bon ara mara min yonki ko ni gani be akote nan ara anam pere ara mara men di adim nan ko no ko sa ko accident ngoro serenga kati be bo amma watu amma ho anna ginan tango voyage na no kanchor na bunanti an to voyage ndi bo akoni yawdi awa diki wala awa diki ko no wala ona gangu ngara kata so asumbogu ni seron sensibiliser wala pinan nanti an porti o amba ango ke no ko manki enonga bo na porti ko buro nyana question yana ko ado mobile nu wanati chauffeur nu kawru mo ngadi quoi. Ouais, ken xawa no gon. Voilà, c'est regabe xawu. Chauffeur nu ngurdu mo ngado ndi et puis passager nu ka korte ngano gon. Est-ce que ça on ta sensibilisation ke ho gabe sunyana passager nu ku meno akama boni passager nu nyalla wo chauffeur ngano. Chauffeur nu manme mobile ke gadani killen kam na chauffeur nu hille anyina no gon. Ou ma chauffeur nu siki karu benu ga chauffeur nu hillu to domi. Ou be chauffeur alo pranti mais coûte que sur le passager nu nyawatele matankarage. Est-ce que kulla way kun kanyana kam mobile no gon. Ay kunkula iranta kenga me anga bi honu kana hono ka passager ni mani ligun dabar ni bo honu kanta
bo hono kana ngadunga ko mo hono kan timi mo quoi parce que angana hotu anga dani me maga bo ante to anke go anke wala ante ango urmo ko parce que anda mana am pakare ngantano anda sahara unti to anda anda homini bo anga to ketake anta ko dire sira ko du anda al kolmini bo ouais ça c'est vrai wala wara malin sira anga daga al kolmini nan to ko base kilendi anga mini bari be banga minno ko be ko na amu bilin kilen laga nga lene pakare da lene pakare wala na kilen laga ngodo parce que kilen ko no hay kini na control nyana barni e gana gra e lit fey hakke gana nyam paten no gondi gramu hakke gana nyam paten no gondi amma droit na kati mobili ngakal voilà bon ku tinta control ne quoi ba pour que mali le tanga da ko wala tan won pour que mali le tanga na ko ta faut que population nyana ngirna xaru na xaru nanti kebe ganyana antake moy eta ni metele ngonteti o eta ngana tele ngona anga population tele ngondi ku ngama tele ngoy kullo sere tele ngondi ba voilà bon ke me ko ni bani ga kapanga na khinde benya kati jamanga faut que jamana mbugwa ono kitunkini me o ga gollindo me mogobe ono kitunkini me o gara way sensibilisation nyana mogobe anga soro siro to aga voyage o ku compétence soro ngo maga lenki o hay no ko kebe lenki e gara way soro karanguni ni trende mogom fo sirenga anga xawana tere sécurité no gonde mogobe anga xawana karu mutu yokido haramare men do yokinga taru me ka mogobe wasu kon mais faut que onon kawmeya faut que onon nga nunya nya bane o ka katana ngoli do me mogobe sinon aranta gemme ngi honna ke xinda nya katay jamanga andiga me keno wala kenga na dangi hakati be lengi nda kinya gonti lenki émission ko c'est spécial e keso bane tanani maga ona bugu e killeke hoy no bona ngana killeke ka kasarangari aho gabe awarni trenden khano gon agana ro trenden no gondi ani mena o jamane ka haylengi le kirsen na pungu lemine nga jamane no gondi lengi mani bane da ken sababu mali no gondi lengi kirsen nga pungu lemine su daga tuwan asu tuwan bo kenna ko ni ko ko ken ko ni kenna ko ni ya kenna ko jamane golle de jamane di hibana kawno ken kawa trenden ka gaboni parce que sere gabe orno école ndi ndaro école da timmene bo anga te école anga école ngama timme am pakara ka gono ko benanti anga ro école li bo an ken diplôme kita ma ken diplôme kita bo an ken takatina keta gollu ñu gono nan du xornu kuna nati lanta ntadu ngo golle na parce que le école li ubena dikke diplôme kita bo nan du xornu kuna ngata bo am pay traîner senata nga ken di quoi ça c'est vrai voilà ho kar sa quoi diplôme kita an tamul na golle ñu ko nya parce que ati ngrin diplôme ko tawna ko golle nya pourtant kan dari Europe re an golle nya hibe gam an golle nya re hibe gam bura ken golle Afrique ouais hibe gam bura ken golle no nga way ça c'est vrai voilà sur ma katina ken no di anna d'accord kiani la sera jabe ora hamu kita an khwaru no gondi vraiment on attend ngani merci beaucoup nga participer de ba ken no gondi wa seretana esani go waru batinga lininga wakin kaman ka hayni aga khwar be ko inshallah o domi mo gara mutu kat kan na li debat da bari ko okay mgasama inshallah kani jab abarkalla wala ma kala diga mo o manya hara seday me nanti danya mali no gondi lenki aga kebe ko kundu e siga so mara no gondi mobli nan kanu nan dabari combien de 7 personnes blessées très graves nan duguta nan girno nga kadi sere bane nan boni yonki no gonde on ka sere bane yonki mali mouvement so antono mais o ganta hada marame anganta ni me yonki mulla alla nta sere tana yonki kharono ko foko ona to nanti o yimino nan khawno o yonki tanga helon o maga mungu nan Allah subhanahu wa ta'ala da ko qur'ana no gonde nanti du kallana anda garan tuinte yande donc o ganya na sababu na kebe nu dabari yalla ken sababu no gondi ken fotin pito o yiminu kitab ona xawana ken jatel laga de ona xawana ken jatel laga mene agabe gabe bon ke oni ga hobe ko no xosu ko mantene ngani harsa on drogoto on xawana mani dabari lenki on xawana nyakam mo lenki on xawana maninya pour que ogra o kituko kinime on xawana maninya lenki pour que ogra wayi o yonkinu kutangana on xawana mani dabar lenki pour que ogra baka ke mere no gonde ko
angana jatel laga lenki mali nokko mu mansu balaw ngano mali nokko mu mansu kasara ngano mali nokko mu mansu gemmambala ngano vraiment on khawana o hakulunguni ken nogondi on khawana hayde on khawana hayya mene agan khawana nyamogobe agan khawana ndaga mogobe on khawana kentu angana jatel laga lenki angana jatel laga jamane sugo karake khara anglophone nuko hay anglophone pays anglophone nuko be nuko nonga angani imare kiteni mo gompay bon on koni madde musikino me o ya ringia o tu ga brene mo gobe o tu na de sécurité ngi ma mo gobe kilunga ma angani gedro nu nyime yo to tulum pay angana Nigeria yimme o tulum pay be Ghana yimme no o tulum pay anna la kuna antina no o do kunta Afrique bane no gondi c'est incroyable mais pourquoi au Mali toujours kundwan toujours on a kundwa manin mais on a hike beaucoup gouvernement nyimme bane kam mahlo ban on a population ka hay on a population qui ka hay mene population pourquoi population ka grande sans gêner et o ha urnu kati Europe nu benu on a population nya changer po ikungara révolution France ke be révolution liti sina ke be gadi i urwani kullan kutu jamane duna i jamane le mensu naga seretana makin dabar population nya dabari mais population ngana révolution dabari i tori France rona na golli na surongirndi Afrique ni riti ni golli nan kaya di na golli do mais pourquoi ko na révolution dabari o ko hakama na ngurwa na talamugo jamane no kenna gollen kinni jamane ngakamo c'est impossible angana tinanti karsa régime talinga ndangan Kenya n'importe quel fangay mais okuna problème créé pour que oga katana demander kita jamanu tanama na mbugu na litu Europe ni ko Europe ko ma mungu nan to ku hay ho to gane no to garon ko hagil Afrique i biradon subaka Afrique nyan ko tenya no mali nyi me bare no gonde ga fesane ni mali nyi nyan ko teke mo be khara jate laga angara war duna su gadi militaire nge mali no lenke nor no lenke o simi ma kete khawad khawho ina hanyana no na kebe gi magano ngade ina do Kenya baten mais on drogoto on a me sensibiliser on a me wara kille no on o kitunya kili me fulle sonike kado khasunke bambara kroboro tamasek jogora me asuka augmenter on a raga hiloni avant tout osuna hababane avant tout osuna sahabane o ya ni sare habe o ya katana ngolu dome ono haklo nguni na tu nan to su habani maliye malinga na bugu mere no woni lenka na lingi malen le mesura na fier nantini malenye nandi talango ko hay gate ngo kubelu no woni lenki kundo me ka me burdu borda me garda killo har killi suruntoma sofer suru min tomaga igra moblu ngurni ino wutu angana gilli bamako yerda nga kina khay kemre ngeda suru tammi bonundi yonki no ida moida sofe ida premier kobo na karen kine nantiti khara karen ngurni o kuro kemma khayna me kala wolo fonum pay yukumpay tramway yukumpay métro ado grand ligne TGV Kenya hay wurnu Kenya hay yakala Sénégal Mali kala noko bane koy réseau bane koy terenga wurnu Mali nokhombe mais kesu rantanya na faut que population kha ongiria ono haklu ngoni honne faut que population ongiri ondrogoto pourquoi o kesu konno message su konno soninga khane no wan pour que soninga lemu nankatina fama yikta wallahi Allah subhanahu wa ta'ala watu que groupe be hayken tous ensemble wallahi do politique lansoro inta politique inta politique kite no gonde iriya tane oga yonkinu tangana mogobe trop c'est trop octobre bane no gonde khara jate laga amma mo soro sui tanji kero sere bane kebe ga bonu yonkinu na mo koy asu waxal e o mo hotana ko ono yonkin tanga ono killu matrafa ona dukisi bandi burunga kille no gonde so faire incompétence rumero ga mobile ngurni igama gouvernement ngama formation kinia oni gajani bugunu ando sime magando sirigana warame ikeno gondi akama maganga keni kenge no gondi ke harsa o sundroto ono kitun me ka hollanta telle o so agama kawme immellanta sini ngumen palle ingumen ni koni malien immen ni koy Mali donc Mali lanta dabarni Mali no nyimeno halle harsa koron drogoto o kan xawana kebenya
qoron drogoto sonin kalle me anga tinti anga durano kusu ando o wadomi fulalle me anga timbida at selli anga durano kusu o rambate no ona tunanti hibani anu odo menaga kingan ni sumpumpo khorenga quelque soit nya qabla tana susere ken sumpuna no wa ken tagil har sa qoron drogoto ona hay o jamanu ko watele mo kada ajate laga kan debe nanunga bruji nanunga igatini village nyani ti election ngana kinye politique lansere har killeke gananya killeke bononte nya ganani nande ta adi kat kentarno killeke no antar itelia mais election ngana danganna ko walla nya kan no serusu o ko anuna ken kille ho bure o yanun terna no gondo o yanun birena no gondo o yanun kalla no gondo o yanun foina no gondo anda khomboy me hunu gan bannanga kunna kamudun kille nyawto abiyo mais har sa goron drogoto o gamma drogoto vraiment moins sointay o gamma gris moins tay mar mo har sa gorono o kitun kini me o wakata na golli mo gobe gorono kitun kini me angana jombo tanyere ado debunyel na jafunu ka okenga na gidi maka ka okenga na gidi me ka okenga na khanyaga ka okenga na makai erezo mumman su ka okenga vraiment ora ho gobe da barnde ho gobe nyana kende na malin territoire mumman ka su ka okenga ho gobe nyana ken kare de me har sa ho horante kinyana drogoton ta hompalle tanki nam jijade an se ka foyina o gama drogoto orante ho da barnde donc kiani killengu intenga banen be sukani quel que soit anya sonin kallemenga quel que soit anya bambara lemenga anya kasunkenga anya fulle wadome killengu intenga sukani suro serega mulani la kallo masalen ke nogondi alla warni ka hoyi mani banen da aksida ke gawol pour ko goranta kapame pour ko goronto kitunkini me ko tasu digambani kianu ga saginay keta ke ida ekipunta iwa killen kamay do gollenga me suro sere agananya mo su no gondi mega bugu na lina khasu to agulla no wanda alla di farso do ngam wala mare mu kiani toujours dakana masala dakana digamu na koy besu bani besu nanti dunara kutte kino onora datele me halle ona do me a toujours karamo no ndi gollenga me o politique lan soro ndi gollunga me ato ku population ona ngiriketa o matawa na malinya dugu malinya na li no tirndi ko petit e ba fe ka mumbara de ke non e de kan wuli ka nyanyini mali ka don min kadiye ube min bandiye ere de bodo ni a jatemine mali min be sabibi na mediterranee sanfela la mali demseni min bora kata 2009 nunu ube 2006 nu kana bla fo 2019 la santan duru konna la a jatemine mali demi yerebe jamana kono bibi na nabe moyen de 18 ans na ko demseni anga jatemine anga population tiraw anga jamana tira donc aw nyere bolo o e jonoy ambe ka fo ko révolution ambe jamana ti amba fo ni manda ni ye révolution ti ibe to malade ibe to inde wallahi ala dia on sigiro ke nyeme febben ala na krati a regretter len parce que yan seka ansama kanke foye nan faso e manke me namba fe ka faso dila ambe de be je nyon fe ambe de ba ke nyon fe ambe de kan bara ke nyon ankaro ka ko sira nun se ka nya tanke nan man tege de nyon sira nun ka accident chauffeur nun se ka kele chauffeur be ne ga du kono be ka du kono abe karsa ga du kono patron be ne ga du kono abe ka karsa ga du kono e passager be bo ne ga du kono abe bo e ka du kono donc ambe de be sensibilisation ke nyon fe ambe de ban tege de nyon ma ka nin ko in kele ka nin ko in bla sira ka sinon atse ka nya de a jatemine nandin talanga o makati aw masse ka fara ɲɔgɔn kan ka jugu kele an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di k'an yɛrɛ dɛmɛ vraiment n balimaw fɛn dɔ bɛ yen
an k'o jate mina ani ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ 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 an k'o jate mina ani ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ tant que n'an ma ŋaniya dege kelen ye tant que n'an ma dɔn de ne e filɛ nin ne ɲabila i bɛ ka ne lajɛ i tɛ n dɔn t'i dɔn mais min y'a to an ɲɛ i bɛ ka lajɛ maliko de don min y'a to ne fana bɛ ka kuma pour que e ka ne lamɛn maliko de don pour que o maliko kelen in an tɛ se ka bɛn o kan ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ an m'a kɛ juguya ye an m'a kɛ foyi ni anw population wulila opposant minnu bɛ yen o faama minnu bɛ fanga la sisan walahi u bɛ siran ɲɛ parce que ne ye Mali population jateminɛ est-ce que ka opposant ninnu jateminɛ ka faama ninnu bɛ ye k'u jateminɛ jɔn ka ca ni jɔn ye population ka ca olu yɛrɛ bɛ population kɔnɔ yɛrɛ de olu yɛrɛ bɛ population in kɔnɔ yɛrɛ de donc anw de ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye fo k'an k'a dɔn de fantanya o yangalan bɛ Mali la bi bi in na fo k'an ko o de kɛlɛ mun de y'o kɛ parce que an tɛ ɲɔgɔn bolo an tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ n bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ wallahi an kun bɛ fantanya in kɛ baara bɛ créer salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam mise kasama monsieur Drame sere sanko tempo yani mo hortoro se o kamana tengare wallahi na connexion nyana kamane ngara wara quoi ouais wakati nu connexion ko bono mi ouais ça dépend anga lieve quoi ouais ça va quoi amo ouais hortoro suntoy jallane ko mo ado Amerique New York City suwere suwan ko nyini o magare kamenya na yere gele suba papa ku magare France re mulle nyana ko legi ouais o kuma magare mulle ngai me kamenya na ante kamana chiki me gele suba da o me ouais oda o kamana arna non amina anda babu mugulle ki yana hinu hilla kama exceptionnel débatté nogone lengue parce que kileke xibari yan toujours o gara kahonu kubinu wara toutefois asuda tuketa o bitinga ni kebe bon jaman suda to o ka gadien be kama killu ko on ta tampini on ta nyogotene ko ta su sage digambane nogone ampasu ko ta su nali kame digame ko bane do bane gandaba ke ni tamunye voilà o ko ni o wari ko ta su na sage digambane ke nogone na koy mare mun khasu khamene ona kiliki gadien nga jusqu'au bout sauf faire incompétence sur minu nga wuru oni gadien patron ko minu ga kalsi mu loni gadien passager ku minu minu kaga no nga tellement qu'ils sont tellement pressés nan kinyi kinyira nga natro magri ileri mu hatinga nan daga accident provoqué là on a qu'à contrôler mais ki kaw ko kondiri na ke su o sun ko me ona foindi krinde be ga makati jamanga tani aru masalange be ga magallenki anna kendi jamanga iga ko nan terenga ko ouais wala ndano soni kala la sananda ga masalange terenga ouais ma agara digamero ko wala anda question ko pose c'est intéressant bo angati mali no gondi christian nambo leminenga christian nambo leminenga ko keno ko ada kenja jabiro bara ni ke kama mana kenya parza ara jabi aile karna liti asababu kai par exemple honu no kumaro e kolin kai me kundaga me honu ma dege ente kuma tanke karange nga bono donc ya nga isrebe no ga gele tuma ngai garni ku bire mo na pasi kuma hari kumbeni ya nga srebe no gari kane igar har goli bucine be kita donc c'est pas la peine nan daga am parce que quoi man question gouvernement nante kamana fonctionner o ga tu gouvernement nan kana fonctionner parce que c'est sugar ngana kharange be dabari andan khawna kempa kenya kita golle no woni quoi mais ko bange kenya teno anga yugo nyina o khalsi yugo kita na sere wora khalsi ama kharaga kharalay be bon place ngabare nyene quoi ko asuni mania cela veut dire yurugu ndo fayendo e wa nyagaminde malini meta on tempa kya kama voilà bon aksira ke gajangen khabare bon goni tungaranko par exemple una jetelega o tungaranko nyang katake gajangen dabarni nan oton tasrebe ko ta onu nga kwan
bon on a peut-être les fallait mais on a tout nanti au pouvoir c'est néga serebe dans loko adigan kanenga regene quoi voilà mais tout pas non il met drunga mais tout wa kubenu ki makatare ni mo tare ndi no nga intire kana hoho arbani inire kana ko asunya ko na fonction no quoi voilà mais il haga kana sere suwa sasa ufanga ke kana tumarango nya sasa quoi mais tumarango nga bah oui parce que watu ku tumarango nga problème ni mania igana golle su jo pana jo gajang su de barni gajang kente kilere gani maga cela veut dire que ikitu nyante me kitunde aro golle nga nga jo pene mo be onte kamana mo tikenki de donc o gana daga do kenki le on a échec nya wutu quoi bon que accident be hayke nyana kiluko kamay mesese be su me gaja parce que fitina tanga ke gajangana nanti nga sere gajangana ampa ni me gajanganya de barni quoi mais est ce que nga tunanti khumana tour man kaiba anta tout ay c'est sûr agaran chere kita anke la turun kita o angara sere kita ndebe ndi aga to accident go beta go sara ankaran kallen kita andan kallen kita wa gajange ngara no ko be nanti ti olite accident parce que accident ni fois sere suranta accident invité mais accident nous benu go ma o no kuma no kwa c'est les gens on magri on anti ko kuni assassin nyai ko on dit que les accidents c'est sur les assassins c'est kallano nyani yakwa voilà par exemple anke lante jama lono mobili nogondi donc ku ewa RSA mi cela veut dire i breaker importance nafa begi breaker ado harmar ma ko anke ne kele ga khafunga anke nyaare banga wudun ko karage wudun tummi wudun tammi aga gabo anke nyaare pa kenye ampa ju suntiya angar gana tiya mo be ga lingana pour que anke kharsike ma ko quoi donc pour que anke kharsike ma bonana ko voilà au courant bega kentu donc sera la balanga me ani mema baradua question baiki ai ku hajunto ku ma me o hay me wara voilà question baiki donc il faut que amaria pour le moment faut qu'on a khibare ke ona a faiba finani ko na khibare ke brani na fita selanga tel que ampaka report selanga sir ampaka ta accident go de versa ça mais accident ke de versa ça en cas o ganani parce que kiluku no goni sero suga kileke khanenga sasa anka akamanga na ke no goni sasa donc agana ke report no sasa donc suronga tu gajange nga ka nyana mo ba serbe no ga gajange de bana wi de mana par exemple imagine wi de mana e wa report kite sorobe ga mobile no goni parce que accident ngana nya bo agange be asunte kala wa bo on tala nya gana ken ka sere menan kara me surta su kenan karake mais les blessés irawa alla micro kine ndigamu mani nyanonga ina ndigamu tout ça accident bichaga dabar ni bo chauffeur ni mania bon kun po gebe wono kun lawo soron de mana na tu na kun preuve nyeno ko na ku dosu ko fuma mei na ro gouvernement nge parce que gouvernement ke mete kamana fonction mais fond na no garga no kinyeno par exemple autant que o ga document ku kapa mei regana donc warni kinyo parce que na fufu gajang yalla ta gajang na tanka ma tuwa donc mani meni ke finani de kati bichaga gajang na ke haralla imebe hay ga toni ba ona la tuwa kato bichaga batanga ma tu eske anga sa anchali ni kambo anchumu kambo ana jaka mwa ni kambo voilà mais faut que gajang ka faut qu'on ke tuwa quoi par exemple litike be kuna sero kana litike finance ni fi khafunya billahi kama malitike conséquences pama agana kiya kanga kota agana kiya ime kota outini vraiment aussi menero gasama voilà aussi menero gasama émission e wa Facebook ngama nti vraiment gasama ngani émission be vraiment tongo yugo ma quoi wallahi mais arante nyana uma khabar ke faiba finan ko na faiba quoi parce que c'est sugari andan golle nyane quoi comme ewa anki tempa kitindromu ko alar kitindromu man mero ko me bane sudi golle nyani bane nte bane golle nda barna da kitindrom bane gana ko kitindromu ko sanga wala angani ewa mouvement be de barne lampuye ngarno be lampuye tono anga fon javatini na lampuye ngarno voilà c'est la même chose aussi o gana kafme menantona gajange nda bare sa arni kundwa mais bon finu ndi dege mo ona khalsi murna nya kente bakano wonu quoi par exemple o degu yengo kama quoi mais ona jete lega nanti o gana kafme me nkeda digan khambane ti ko eno na ngara bane ti ko eno kera bane ti ko eno re ona kunya kapa me sirobe ruganu ngakwa ndoko hakati ndi mo ni no to kenya dege kane o ni bugura kita bugura kebe me o gama simananti gajangi ke o bakati ke kile quoi
nanta abakat ke kille ça c'est vrai voilà parce que anga maro fo no gondia alante du en kentin cela veut dire an tigen kentin alante kentin fo kana la no gondia finane parce que angen da fo estime ne nanta bu adege kille ni kya quoi mais autant qu'amara no gondia alante atuni mais aga fonctionner ne mo be réel même quoi voilà kiani ke magana kafandi ga menga ko ne ensemble quoi geli question vraiment nga no ko kebe ko nan voilà comme anda no ko limunu kuno ko ouais anti comme yugunu min wadi tatre lo ko lingay me pew ouais kunga baka nandaga to yugunu xanu wadi i khara ouais bo i makatina golle kita mais ken ko nga mulana keso bane posa nga est-ce que bo anatu angana khara sasa golle ke on ti golle a créer na jamane no gon ouais golle créer na est-ce que kubino xanu ga kharaw yerdo oga baka mani solution ni kumaga ou be anke maga katia igara golle créer na mo be comme kubino ga ma gra bénéfice parce que Allah way golle créer na soro danta to golle ni do batay bon gasama anga tu fiyo gono ngona ken ko ime quoi parce que anga serge be wala ouais initiative ni maga ambition ni ya courage ni ya khalsi ni maga mais oga golu su de bari fonkara ke nan ton kafi mo le goli a su jonginte na gouvernement nga fonctionner ya quoi gouvernement nga ma fonction ku surante siki quoi par exemple anga wala surunga gele OK ngada kana tawo mal ngada kana goli bon en gole ke parce que faut que gouvernement seria nous nanya en place nga quoi kunga ntonuma golle lanti nyana quoi mais sere magi kharangen ka wara nanti e wakenga golle de jamane nogoni no ken kani foi hakle lampuye wara kai quoi parce que kharangen te serenga la quoi bon lementa khena no kelo khaburu nyano ko nan daga nan kasange ante to kolle me ma quoi angarga dunano nogoni angarga dunano kusno gone angana abc ke kharamme abc ke ama angara na fanki to wa kenya ki nogoni lenki bon ouais le temps de Sarkozy parce que ariti initiative est immigration choisie qu'est-ce que cela veut dire bah ina hosuru mutu ina huburu doma huburu ngara par serebe ngara ile tranchana kaiti ngara kinye ngara wa safana ifa juno kunye mangi ngarante e wa train mega train station ni metro ngaranta prononcer ne amaria borigana ta ngenda nganati wa ke ina commande ndabare kundu commande mpaike kundu tana ako allanta ko no par téléphone nga donc immigration choisie par ni ke no kwa nge famille ngara wori mo ko voilà mais besugari ko ay kenye no anga kenye nyari mene voilà mais on a kafima mais on a goli afrique angara wori oga konto kende barni billahi ngadi gambane ko nana ke gouvernement nyanda blocage lo tungaran ko kare hari ka korgol na afrique ya i 80% gouvernement nya batene quoi parce que na sergebe tu initiative ni magairi play da su trace na su documenter na su dabar na wara mais igari terrain no gondi gara baru ni mo be vraiment mali alors l'état il me fait quoi en existence il met l'état nga fonctionne mo na tikeni l'état nya quoi par exemple même les minimum service ngwa jamane lo mun pajunga kebe ça existe même pas au Mali voilà qui en a suron kari quoi ouais les minimum service ne cela veut dire que gouvernement na ku hakku buchunu be no kan kawane kita quoi hakku be no ga ko nan tikeni l'état nya ide Kenya tem Mali no gon quoi ouais voilà mais au gouvernement qui a carindé quoi mais au quoi le gouvernement a final faut qu'on ga murona to quoi gouvernement sur ko be gouvernement ma giri kamu no ni nanti ro fongi we ma giri nyi ngoro na lo au kumali banu ani quoi faut ni transformer quoi on y khoron karni tere on y frapper mi ga kharo gara mu quoi ouais et kanna kharo on connaît vraiment et kanna hibe on connaît voilà malgré tout ça digam on te politique braille quoi arash bashi ay ke kunu vraiment nke feta arash basi supporteria nta supportene mais aga fanka malanchoro ko agi katta mo be quoi vraiment tonga maka no ko gebe quoi parce que déjà agi katta mo nambu ko no ko tonga maka parce que kusro kana haybe mbane mais moi je ne suis pas le pro arasta ça je me ngake ngala clair nga quoi mais agi haybe mbane ay parce que faut que changer Mali no à cause de lui. Est-ce qu'on parle de Québec on a juste nan sagana le comme au hiti politique la soroy ouais
on a au cliquer de barrière mais en partie na diti yugunda plan tracé iri document li na su da bari iri igara gouvernement ngari mogobe antini mali mehite etaya mais est ce que keo angena se est ce que radio passa ça bon ora watini que système pour que nanti mali ni l'état ni mais le temps de modibo ga bugo no mali l'état akuma se degana quoi Moussa qui est no gondi bon après Moussa gadaga Moussa wa gari kugara tani na su sanki na nyagami ante tu gar kana tino ko be garundo fenu wa kamana so nyagami bon iri na fara yogoro soro nyagon kane na tunantiro gollenga me janga wa kamana explosive nyani kwa ira tonto soro kane sala ira ambiscade nyanyo ngoi kwa kenda jopa ko kienga jopa kenga alpha kienye kwa parce que alpha qui agara gede brebe sogore kenya timem pa kamana buka te nan chanko kamoga korea parce que balaw suno gono alpha balaw no gondi parce que c'est a kenya le premier démocratie de président a kenya ni kana mali changer oga balaw suno gondo wala balaw no alpha Oumar Konaré le premier élu en tant que démocratiquement on a balaw no gondi ani c'est lui. Bon, est-ce que ngiga nga ube ka kapake no ko est-ce que angana ona o côté ke karampay kati khay maran no ko parce que angana mali ni me utulenki angana awari o ga kileke gadegen da barni parce que khayre munya voyage ni trop khayre munya bakatu nga trop angana khay de bu no gore lenki anna yagaru bu munu bana ni kanu no kresen takam bon est-ce que on a quand mani médicament ko kino na me sensibiliser na kempa ya quand na nyamo be poni asuna c'est une partie qui leki gadenge yego no gonda parce que angara wari o ga kala killu no gonda parce que voyager nyana ngaba bon o va singa tra gaba bo ken khasu arabo kita mais angano kanu ko hay lenki kay marani min won mani bane men da to ko kayre men mega voyager na koto mali réseau moment su kutuni men bon gaspa ngana ay ressortissant pa de kundo ona imagine quoi batama jalane ainsi de suite degana debe suga wasoni kan debe nogoni angana konte kabo da nogoni nanti asrente France ante Gabon ante Angola ante Terre ou bien ante Bamako commerçant ou bien ante nokutane alo kenyen quoi alo yogono soro siki soro nagati bon anatu isre suga déplacer anga nyini ewa akhalsi ki aga déplacer na khalsi be akhalsi ki fankan giliti tunga donc kenga ko nanti ewa hayere sorsi sans pour ça c'est vrai voilà donc aga giliti tunga cela veut dire que khibari be ayno ngako tunga ko kay problème tu ni tunga ko nyesa ça quoi donc on a gris on a khibari que ça c'est à sous dépendre au quoi et au tunga quoi bon kanun pay ko yani no par exemple ngia genke daga France ana comment s'appelle ana daga bisi utiranga anga bisi be walati Ghana ou be wa Sénégal ou be Karetana na ta fakanya ke ou be organisation ngande be ngati France ngentano ou be Gabonais tano ou be Congolais tano ni ou be Angolais tano ni allo ngeni quoi akare maintenant kare gumu ko ay breno o quoi ewa mali nyimme wallahi mali ressortissant nga khalsi beroni mali no ke ngana kutike gouvernement ko to su iwo hokko hube ga hitke khay quoi ini gara estimation da bari en 2008 no gondi kembrenga atetenya na pouvoir nga mi haga yitrina de tikati na signé presque signé no gondi 80 millions d'euros voilà bon sasa ange mbake kuna ange nyime kileke kama ani mewo terna kama bo anga kalsinkini serebe alleme anyake ankisima amma donc kunga ternete kunga voyage ni te khalsike do dépasse ke be gargara abaka ngen tuaranke amma c'est que ana tunanti kileke accident donc a pourcentage o kana taganant ko na responsabilité ngi gankona gajange de bare presque tuaran ko mbane na kona 70% ya kita khibar ke serebe gankona gajange de bare 70%. Ça c'est vrai. Voilà. Bon, 70% parce que quoi à Torano, quoi victimité, quoi victimité. Ni khalsin dengi kati senga, ken na ile garata na ko se ube ana karakadi. Donc c'est quoi? C'est médiocre ça.
Ça, c'est vrai. Voilà, donc, comme ils seront en ligne. Voilà, ok. Comme c'est vrai, on a qu'un gars, on a vraiment dramé en participation qui a l'humour dans un hack. On est ensemble, on est ensemble, on écoute quand même. Inch'Allah, ok, qui a des drames. Toi, Nirku Sukuin Dambatenga. Gelere man. Voilà, et salam alaikum. Sukuin Batama TV Entrenka. Ora Kenya Koto Kunero Hone pour que information pour tous. Et Matikava drame, Gelere Hone man Nirku City. Agada meri kacingara katoi pour que no oxibarna ado kaga masala ko trenka mais hadiga men sukuna nyama angana okubenu presque on a dit ma 70% nyano faut que o kwana ngiriketa ono o kitunkini me uga kawa na adenge mo uga kawa na nyamo be hiki ga kawa daga mo be wala kiani arante suruno tanke uga mo gollido me arante suruno tanke uga ma o kituku akini me message nu digame ngabo yogona trengalenge nati ku digame ngabe ni kuri me maga tawa angana tawo nanti gouvernement kebe gano nganta ho da barni anta sere digame kutina anta sere digame gana obe atrontinga maga tawo digame kebe gan lakke an kanne kiran allakke naga ako peut-être avant trinkana kota yo peut-être a warna mugo kota yo peut-être a warna pamu kota yo anga kebe kondo ada kona nyama drame o hiti parti politique no nanti na parti politique soutien ou nanti na nyana parti politique contre moi ou be ona régime que contre nous on hotel ko on est reconné pour que na yonkinu nya tanga o kille no wonde trop c'est trop accident ke agabo na nangi hakka no kana jate laga gelli kan sine kayre mu ono hakle mu honne ono oy mu ona payndi tranquille ki ga sigi khay no gon. Combien de fois Mali le munga karu na ditrenal o konto na tren kito o kiteno karu menuga ware kilumbu nteni karu nga kamana kenu suru nga kamana kara aswa karu no khadi foke onan sage katikile mais vraiment har sa khoro hundroto o ga khawana kebenya ona adbari o ga khawana kebe dabari on khawana dabari o maga tawu na payindi ko nda Kenya ko maga tawu na jamani nya dugu jamani ngamula na ti jamani ndanga na mula na mani nyangi ndangani no an Kenya na jamani tirndi jamani am pajungi nga mania na da baranda ana jamani tirndi kinga bana doro automatiquement o mekita me maga tawu ma jamani nanti jamani ndangani nanti nga jamani ndukuma jamani ngana tinda ke da bari daga jamani pajunga nga jamani pajunga ire mensu ino kusu hakla sirega sursu anke mbega kharaw anga gunnunde bu kunu gondo anke mbe ma kharaw hakle nga kara ide num bagandi ona ide num cré har killi de bare ide onu ora wa kusu da badu pourquoi kulunga pourquoi pas khaga anga tahono yiranga hona anke ngana giri kille kino gonna initiative kusre go wutu nantina killen tanga na kille ke tanga na sofer nun krosi wallahi anga hosre nya kama passage nu kuy minu su yankante mahogara kamekina mahogara tampille kina mahogara guro tammikina nga nande man nan croise ndangolle ke anka annan tugarun kita mais umma révolution ya dabari na nguru jamane nga khade na duron to na nguru jamani nga na duronto na ho sunta kinga anta Mali avance ni na denga no khus vraiment anta Mali avance ni na denga no khus har sa qron on duroto batama TV paindano o ko ni wodo khabatenga wa do khabatenga wona kasu noir hiloni pourquoi kago trenkana wurondo ke pourquoi kaga do batinga wurondo ke pourquoi kago hayni wurondo ke vraiment kado noir ne nan khawa noir ne be kempa gantay et tous ensemble tout man bidane sidi e kapalema moment su commenter on a su kunyina su mama so sira go trenkana wurondo ki so sira go hayni mare mo harsa wurondo gado alhaji ganda fadiga batenga yuwa kamano mundu lininga inshallah haka mangarno o kita sasa agananya mo o yano o jamano ku dabarni agananya mogo o yan kata na ngollo jamano ku ngondi o gama
kunbari ho ya landa wala harsa o on daga do e kharan sugana barina ona renga on munyi mera toujours on munya de alemaniya ahalera dangani khairi duro koni khaganga ba sunta kendo bilale hora gombe di jamu bari salam grand frère Mustafa Dukure ça va di dambe ihora gombe di banna ya Musa Dukure ça va hora gonni maniya ye bilale andi indirindi ihora gonni mudu bembanyam mani gandati mandi isere wala kene maleno hasa koto ye nyangole karanchugundi diga mun ko da diga mun pamu suganum bi sugen ko ora suganum pamu yani gambia musa silam karangu maru yandi nyangi basendi modindo ilimu modindo daula ngabasendia lasiraru kamanga saka basendi Musa Jako nda ese na mundure nkonto nan kita Musa Jako Musa Jako nkonto nan kita feu bari benda bagoya wajibanna bugasida ukunda jurumu kama munda ukuna nyamunda ina kama na nyamunda ntawa jurumini gabi magam kinoya wajibin bajun tangam yogo sire nama Musa nkonto nan kitare mangari feu ngatanga kamane mundume men ko tangala Musa Jako tuna soron dabana soron gideke tuna lagari soron dike tuna bonoya tuna Nama bono de mani gani je gara kengo bilali nama bono dura soro nyan chanche wallahi soro nyanda kengo soro ngati tuna bono bilali tuna ma bono Musa surtout kana anda invité gade kiembina baka doke kimba akahuri kienga yempi da baka kimba kanya khale tikin khananye pourquoi duna soro duna da tini duna bono Tron daga do o hakkenga ni kebe to ona mun daga bono pala sindamaga koro munyi meda ogana munyi meda sonin karam ikoro na kiri kituruda nanje bagada njebe ko tanyang kinyagai ndiga ngo tanyang kinyagai angara waro khaga sehende ko diga ko tanyang kinya parce que trop c'est trop. Vraiment trop c'est trop. Accident kebe gagnano kilon kama trop c'est trop. Faut que on angria keta uno honya. Diga men koni keta ke oga onga dome on daga dome haklara bane nganni bane nyammo daga bane oga kata no jamaen dabar mobe kani marmu wado qasu batinga onati vraiment wada honnenya miso kino wonni o warni mission sigindiro on lenki keta arno gemundi samediri no o gemundi samedi be garni alla duwen kama kem mission ga wurnu kebe kama ko en nogondi mo gada allanse batama tv kama pour que asuna katina tu asuna awari Ibrahim Dukure wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wala kani onati o baka mission nogondi rogone keta oda honne dabari oda honne khanya kaka nukusu oku ona sage katagai kakum palle oranta taxunna ndigamu rogone ngennu benuga khay xama xanya trinkanda nambane angana trinkanga na digamu xa o kan xawana activité be dabari o kan xawana kebe dabari o suna ngiri ona dabar dobe o suna ngiri ono kitunkini me agan xawana nya mogobe o maga to taxunu kundunga ona tunanti o xa sigi dingira nya no maga ona tunanti xa o xan xawana ho dabari ona tunanti o xan xawana no kitunya kinime ona tunanti o xa golleni hoy jamane no no ga xawana dabari andal umma taxo kununga wakati dange angana o kismanu girne ganninga geli malina indépendant wodo sera ma digamunu kunu liberté nga parce que démocratie mayno
musari tampile do sunu na kati sira mai diga munu kundu parce que démocratie mai no agara ko mo be alfari ni sinun tamin dangindi ora mai alla mai internet mi monyo maga me réseau mi monyo maga no ga baka hoseda ati tenkeli donc oda o hora hongutu on se développer téléphone développé internet développé na hinu gobondi anna hoyo dabari ma Amérique nkiwa France ronde ndamugo quelques minutes anda wara netting kama anga nyine 1 million personnes di yaram pita kama na ganni nga ngana bugo tunga yerda haranda charna nyimena mekita telephone kenni qasuma men qasuwe materana ngana yir materana ngana nyirini agana lettre ngana kata bo okuda sensim fo korenya kita mare moda sensim fo korenya fo gana ti bane on kahume on golli honta lingina kemba gade ona tinanti malini jamanu khoronya kuma ta ona kemba na malin jamanu khoronya alla dugen kamma wallahi gado kebe am dakitene wala kan mar mo wabaka miso no gono keda onati honya wuro no gono keda insha Allah o dome harsa ora leri bane miso vraiment ona sunwari na sumama ko no ga participer de ban gono ni sukuni ni sumama onati kena ronde sonin kallem so adangani kena ronde qasun kallem so ada kena ronde bambara lem so ada kena ronde maninga kroboro malimu mamu su damen ngani ona ronde kenya khanema golle be gani adjo paru ko tayande ho gabe khawarono jungarunga me agana qumbo yogonu ina bosinan tampi me yelle Allah subhanahu wa ta'ala gantonya kinga awa o ya tanga o president atumane bidanesi ona kunyina mama donc keta wabaka mission nogondi mission koni vraiment ora ay non ko yorone soro sira gamula na information mutu tous ensemble ko ke kama Allah wa tumane bidanesi utu privé nga directinga awa sumo ko nandangani aga kawana nyam mogobe aro gollube nuga me biten nogondi pour que na ke hi gajengen dabar chauffeur ko gajana mogobe ado mobile qora gumungi kitun kinimi mogobe na golli vraiment équipe soit maga ken nogondi kilen kama ado ken su dabar nenga me awa ken dabar ne vraiment o ko ne oga hoye mununu khama ken ni duawu nyai ado na courage nkino yi oga courage mutu mogobe pour que na continue golle ken go ona su ko ina su mama ona ti kharangani arna illustré ngara na wuron kherinkini inkira khakun so ko mantenga alla garo o war jaxallo kebe no gondi lenki nan katina ko medanga ni ken ku digal ne mucunay harsa ono kitun kinime malinni jamane be ser sugan taxawa ni kiten ko tududangan malinni jamane be ser sugan taxawa na honya dudangan malinni jamane be hogan xawa na iya mundu jamane nogon donc harsa on drogo do kenga ona ken no khumma trafa ona golli do me ono ngandun koy me ona tigara ngani arna wuron khirin kinin kida khakun su ko mantina ona tigara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ye kananya munyana okuni le mununya lawai digame ngono ndigame yogona Mamadou Jawara ça va maniganda kenya koni Baha sawo jali jalano ona jalano sukui danga tola tan kasunyambi maga musa sillani le emininyam wala kadi keda ke ona tigara ngana assalamu alaikum la lisre kara yesonin karanda ona ti wa ko datanai Allah di farsin do ngam magayam awasi kani assalamu alaikum